Kini kedai ke jingkein haka wa ngot kabadon jaga kabang nitip kum ke Tisim. At kini ke jingkein ke penyesok ya ke senong sok penting West India Hills pat ke senong san rengi East ke Hills. Ya kini ke jingkein le sina le kina sudah. At kadon haka lor ke wa ngot. At kecika kalong ke itinat hab an pekai. Kadon serut juga ke kelau ke ben. Bat ke jaga rep jong kini ke art li senong sok penting bat senong san rengi. Sisi liang jong naga senong sok penting kadon ke jaga rep sansar ke itinat. Bat siak siliang nang ni senong sok penting kadon ke kelau ke barben bat itinat. Ka umman yo I kalong ka bakoj bat sila bat kan yaj clear ala ka bakadai ka yaj kala da patwa ban yo I bat ban kham kip ha sho ya kene ke jingkein la le pe thi da de bat kan siam hi ala jong mat kan no kan sio hun an yo I kene ke jingkein bat jaga ke badon seru jaga. Kini kedai ke por ke bagi beriu ya jam sisi yang lembak kini ke jingkein andai sekecing hilang na ke pentah dan penak pesak dia ke dok wa jong kini ke jaga bat kipar juga ni ke por ke beriu ya septing ban lej ya bon namar badai ke por badang repair artat ya kini ke jingkein. Perlaw ini saya akan dapat dengan website report. Page show sepang ini ke jingkein. Anda bila debha ban repair ka. Saya share, subscribe ini channel.